everyone, welcome to Primary Ashram School where today we are going to learn the Japanese language and the 20th chapter of the Japanese language will present by Bhakti and Harshada. Sonia kitten sora, mattani sora, Sonia kitten sora, mattan sora, karya tu ke maro, wamanu ki du karya vat ke maro, waman ke du vadesua, nono kaki vadesu, nono kaki ditto kano, ritto fesu ditto kano, ritto fesu, kano detu, lesu desu, kano detu, lesu desu, kano deru, desu ritto, kano deru, desu ritto, kano maji, fitto ditto, kano maji, fitto ditto. ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಿಂದರಿತು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಿಂದರಿತು देसुमासो कत्तरितो देसुमासो कत्तरितो कानो काजल आरिगातो गोजाइमास. आता पहिल्या पाठाचे मी मराठीमध्ये भाषांतर करणार आहे. बासुरी कुठे आहे? स्कूल बॅग कुठे